Aoudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 2 de la série de TD numéro 2. Voilà, donc هذا كنا شفناه في لا séance de TD. بصح معليش نعاودوه للطلبة اللي ما جاوش ولا اللي ما فهموش مليح نعاودو لهم لا سوليسيون تاع l'exercice numéro 2. Donc في l'exercice numéro 2 قالك soit un signal modulé en MDP2. Donc هنا عطالك le type de modulation. MDP2 c'est la BPSK. C'est une modulation de phase à deux états. MDP2. Donc, la modulation binaire. La question numéro 1, représenter graphiquement le chronogramme de la modulation MDP2. Une suite de bits. Voilà. Donc, le chronogramme correspondant à la suite de bits DI. D'accord. La question numéro 2, donner les remarques concernant la phase du signal M de T modulé. Donc, après la représentation graphique du chronogramme, on va voir les remarques concernant la phase. D'accord. La troisième question, proposer un schéma synoptique d'un modulateur MDP2. Un schéma de réalisation le modulateur MDP2. بعد expliquer son principe de fonctionnement. هادو شفناهم في الكورة جماعة بصح معليش نزيدو نذكركم بهم. بعد قالك la question numéro 5, en réalité le signal est modulé en MDP4. Ça veut dire ماشي MDP2. هنا عندي une modulation MDP4. QPSK. PSK à 4 états, ça veut dire QPSK. Donné en fonction des bits pairs I de 2m et bits impair et les bits impair I de 2m plus 1 entrant les symboles AK racine de 2 et IBK racine de 2. شوف هذا bit pair هذا bit pair إلا كان نبداو من الزيرو هذا سي لو bit pair داكور هذا ثاني 0 2 4 6 8 وهذا 1 3 5 هذو لي bits impair داكور. Représenter le diagramme de la constellation MDP4 ou la QPSK. Très bien. Donc, on va commencer par la question numéro 1. On a la question numéro 1. D'accord. Donc, je fais la solution à Badan. Très bien. Voilà. Le chronogramme de la modulation MDP2. D'abord, هادو دايما جماعة لازم تعرفوهم هادو المعلومات كاملة لازم يتحطوا ميم لا كيستيون راهي لو كرونوغرام اونيكمون بصح لازم يحط الانسان لي زانفورماسيون كامل كونسيرنون لا موديلاسيون ام دي بي 2. دونك لا موديلاسيون ام دي بي 2 يا جماعه سي اون موديلاسيون بينير دو زيتا سا فو دير بينير. لماذا؟ لانه لو ان الي تيغال ا 1 هكذا يا جماعه كل بيت نتريتيوه ابار. دونك لا ام دي بي 2 سي اون موديلاسيون بينير ça veut dire quoi? Ça veut dire le n il est égal à 1. Le m il est égal à 2 à la puissance 1, ça veut dire le m il est égal à 2, ce qui fait à deux états. Deux symboles sont transmis à la fois, ce qui fait deux symboles sont transmis à la fois. Le K, il prend deux valeurs, 0 ou 1. 0 ou 1. C'est une modulation binaire. Mais c'est une modulation MR. Je fais la modulation MR, c'est l'exercice numéro 1, qui est m égale 4. Donc le cas il prend la valeur 0, 1, 2, 3. Voilà, il a كان بدينا من 1, 1, 2, 3, 4. شفت كيفاش؟ لاحظ هنا يا جماعة في لا موديلاسيون ام دي بي الكا يبدا من الزيرو وفي لا موديلاسيون ام دي لو كا يبدا من 1. هما نقدروا نبداوهم لزوج من الزيرو ولا لزوج من 1 بصح il faut modifier la formule نتاع لو كالكول نتاع لي زيتا. داكور. بريف ما ندخلوش فيها التفاصيل. دونك كا il est égal à 0 ولا 1. Donc, واش معناتها؟ مادام c'est une modulation de phase. هنا on part de la phase في 0. Donc في 0 يا جماعة elle prend deux valeurs. في 0 ماشي في 0 في K. استغفر الله. هنا في K. في K elle prend deux valeurs. Donc la phase الأولى في 0 elle est égale à 0. La phase deuxième في 1 elle est égale à pi. هذا هو. هذوما لي دو فاز. عندك يا أخي مدينا لكم لا فورمول دو كالكول دو في K. قلنا لكم بالنسبة le cas MR عطينا لكم لا فورمول. بالنسبة لو كا بينير قلنا لكم باللي عندك دو فاز لا فاز 0 ولا فاز بي. هكذا جماعة لي سامبول اكا الاكا وش هو؟ الاكا سي كوسينوس في كا والبيكا سي كوا سي سينوس في كا. دونك مادام عندك هنا يونيكمون في 0 في 1 دونك راح يكون عندك A0 A1 وبي 0 بي 1. هكذا جماعة لو A0 يتيقال كوسينوس في 0 في 0 égale 0. Donc le cosinus il est égal à 1. Lama le phi 0 est égal à le phi 1 est égal à pi.
تخرج لك A1 égale moins 1. Donc عندك A0 égale 1 و A1 égale moins 1. بالنسبة لبي 0 سي لو سينوس تاع 0. سينوس تاع 0 يا جماعة il est égal à 0. والسينوس تاع البي ثاني il est égal à 0. هكذا يا جماعة. دونك البي 0 ولا البي 1 هنا بي 1 ماشي بي 0. بي 1 il est égal à 0. كيفاش؟ دونك عندك uniquement les deux symboles A0 A1. البي 0 والبي 1 sont nuls. هكذا البي 0 والبي 1 sont nuls. Donc le symbole CK اللي هو en réalité AK plus JBK. Le symbole CK c'est AK plus JBK. BK il est égal à 0. Tu vois B0 égale à 0 ou B1 il est égal à 0. Donc le CK il est égal à AK. شفت كيفاش؟ Donc le CK c'est une valeur réelle qui prend ses valeurs dans l'alphabet moins 1 et plus 1. شفت؟ هادو حوايج مهمين كامل لازم تحطهم باش تفهم لا موديلاسيون. Donc puisque BK il est égal à 0, quel que soit K, la modulation ne s'effectue que sur la porteuse en phase. شفت كيفاش؟ لأنه لو كان تلاحظ لا فورمول نتاع لا موديلاسيون تلقاها باللي سي AK de T cosinus oméga T oméga 0 T plus phi 0 moins BK de T sinus oméga 0 T plus phi 0. Madame le BK il est égal à 0, donc on a uniquement la porteuse en phase liée à cosinus oméga 0 T plus phi 0. Donc c'est une modulation monodimensionnelle. Donc le signal modulé, marra يكون moins 1, marra يكون plus 1, donc le f de T il est égal à moins plus A cosinus oméga 0 T plus phi 0. لما يجي له symbole moins 1 لما يجي له symbole مثلا 1 راح تخرج لك A cosinus oméga 0 T plus phi 0. لما يجي le bit 0 راح تخرج لك moins A cosinus oméga 0 T plus phi 0. Donc la MDA2 la MDP2 يا جماعة elle est similaire à la MDA2. Même la MDA2 عندها deux symboles 1 و moins 1. شفت كيفاش؟ لو كرونوغرام بور لا سويت هذه هاي لا سويت نفس الشيء ندير la représentation نتاع le plus 1 ou moins 1, ça veut dire le bit 1 c'est le codage NRZ, le bit 1 il correspond à 1, le bit moins 1 il correspond au 0, le bit 0. Hein? Pour le bit A0, pour le 0, qu'est-ce que j'ai? Pour le 0, j'ai le A0 qui prend la valeur 1. Pour le 1, 0, j'ai le symbole A1 qui prend la valeur moins 1. Donc, هذه la porteuse. Madame, elle est similaire à la modulation MDA. Donc, هذه la porteuse. On بعد راك تشوف le signal modulé. هنا جاني 1 donc j'ai un cosinus. هنا جاني moins 1 donc moins cosinus. Moins cosinus راك شايف cosinus cosinus moins cosinus. هنا جماعة درت لا فريكونس نتاع لا بورتوز لا بيريود تاع لا بورتوز درتها ايغال لا بيريود ولا لا بيريود تاع البيت لا دوري تاع البيت هكذا. طري بيان. دونك هذا هو بلس 1 cosinus moins 1 moins cosinus moins cosinus plus cosinus plus cosinus et ainsi de suite. هكذا جماعة نروح نصلي ونعاودوا لنا ياك سمعتوه أذن. Bien. Donc maintenant il nous demande les remarques concernant la phase du signal M2T modulé. Comme le montre à cette figure, chaque fois, comme le montre à cette figure, on remarque que chaque fois qu'il y a un changement d'état, il y a un saut de phase de 180 degrés. كما راك تلاحظ هنا. كاين un changement d'état, ça veut dire كاين في l'état 1 ولا l'état moins 1 كاين un changement de phase de 180 degrés. D'accord يا جماعة؟ هذه بارتو تلقاها بارتو منين كاين un changement d'état كاين un changement de phase un saut de phase de 180 degrés. قال لك ثاني يعطيونا un schéma synoptique d'un modulateur MDP. Donc c'est un schéma très simple. Donc comme le montre cette figure, ها هنا le schéma. Donc عندي le train binaire, d'accord. On code le train binaire en NRZ, d'accord يا جماعة. codage NRZ, ça veut dire le bit 1 il est représenté par 1 1 et le bit 0 il est représenté par 1 moins 1 كما راك تشوف هنا في la figure. ومن بعد واش عندي هنايا le signal en bande de base, d'accord. Le signal en bande de base, les AK, les symboles AK. Donc je vais remplacer le symbole AK par cosinus phi K, d'accord يا جماعة.
كيما هنا عندي 0 degré وعندي 180 degrés, je vais obtenir donc 1 et moins 1. A0 il est égal à 1 ou A1 il est égal à moins 1. D'accord يا جماعة؟ Donc هذا c'est le rôle نتاع le codeur. من بعد le résultat, ça veut dire le signal en bande de base va être ensuite multiplié par une porteuse en phase. هنا عندي uniquement la porteuse en phase. عندي يا جماعة une seule branche. D'accord. ومن بعد هنا عندي le signal modulé. Donc le signal modulé il est égal à plus ou moins, ça dépend de la valeur du symbole, ça veut dire plus ou moins cosinus oméga 0t plus phi 0. Donc le modulateur MDP2 est constitué d'un multiplieur qui effectue le changement de fréquence, le changement de phase sur un train numérique codé en NRZ. D'accord? Très bien. La question numéro 3 ou 4. Question 5, mais 4. Donc en réalité, le signal est modulé en MDP4. Donné en fonction des bits pair I de 2M et impair I de 2M plus 1, entrant, ça veut dire les jain, la source, les symboles AK racine de 2 et BK racine de 2. Donc on va dire un tableau qui me fait في TD. D'accord. Voilà, le tableau. Donc هادو les bits pair باش كان يبدا من 0 وهادو les bits impair. راك شايف؟ donc les bits pair عندي 0 1 1 0 وهنا عندي 0 0 1 1. c'est-à-dire نكتب les combinaisons, les 4 combinaisons possibles. D'accord. Je vais faire la représentation en code de Gray. Codage en Gray. D'accord. Code en Gray. c'est-à-dire 0 0 0 0 يولي يبقى 0 0 1 0 يولي 0 1 1 1 يولي 1 1 يبقى 1 1 و 0 1 يولي 1 0 pour avoir un seul changement de bit entre deux symboles adjacents. هكذا جماعة. أما هنا les symboles adjacents. شوف أنا عندي l'angle pi sur 4 3 pi sur 4 5 pi sur 4 7 pi sur 4. هكذاك يا جماعة. دونك هادو هما لي فاز. كيفاش حسبنا لي فاز هادو؟ سمحوا لي دقيقة نروح نجيب لا فورمول تاع الكور ونولي لكم تو سويت. فوالا دونك هاني جبت لا فورمول. هاي لا فورمول. Elle est valable pour le cas pour le cas binaire et pour le cas MR. Donc أنا نهز uniquement le cas MR لأنه هنا راني في QPSK MDP4. Voilà. ها هي la formule. هاي لا فورمول. نحيو هاد البوان هذا نديرو ان بوان هنا. فوالا باش نعرف منين جبت لا فاز. دونك هنا باغ اكزومبل عندي بي سور 4 بور كا ايكال 0. هنا عندي جو رومبلاس 1 بار 4. هنا 4. داكور. لا بروميير فالور في 0 في 0 بور كا ايكال 0. داكور. دونك بي سور 4 بلس 0 فوا 2 بي سور 4. دونك تخرج لك pi sur 4. La deuxième, ça veut dire phi 1 pour k égale 1. Donc c'est pi sur 4 plus 2 pi sur 4. Ça fait 3 pi sur 4. راك شايف pi sur 4 plus 2 pi sur 4. توحد المقامات تخرج لك m égale 4. وعندك هنا pi plus 2 pi ça fait 3 pi. راك شايف. Donc pour k égale 2 واش عندي pi sur 4 plus 4 pi sur 4. Donc نوحد المقام الثاني le dénominateur commun donc هو 4 توليك pi plus 5pi plus 4pi ça veut dire 5pi sur 4 ou la même chose بالنسبة ل 7pi sur 4. donc هنا k il est égal à 0 0 1 2 et 3. هذا هو لو كا. نقلبوه équation. Voilà. هادو هما لي كاد فالور دو كا اللي رايحين يمدو لكم لي فاز اللي راهم في الطابلو. داكور يا جماعة. طري بيان. دونك هام لي فاز جبدناهم. من بعد واش عندي لو اكا سي كوا لو اكا جماعة il est égal à cosinus في كا.
Le AK, il est égal à cosinus phi k. نجيب phi k منا. Voilà. Ou le BK, il est égal à sinus phi k, جماعة. Le BK, il est égal à sinus phi k. شفت كيفاش يا جماعة؟ هاي باش تسهل العملية. Voilà. Donc هنا AK égale cosinus phi k. Donc cosinus pi sur 4 racine de 2 sur 2. هكذاك يا جماعة. Le sinus ثاني il est égal à racine de 2 sur 2. Le cosinus تاع 3 pi sur 4 جاي في الربع الثاني. Donc c'est moins racine de 2 sur 2 parce que l'angle جاي في الجهة اليسرى. و le sinus il est égal à racine de 2 sur 2. نفس الشيء بالنسبة 5 pi sur 4. Donc moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. 7 pi sur 4 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Voilà, donc هنا هاي هذه pi sur 4 هذه 3 pi sur 4 5 pi sur 4 7 pi sur 4. شوف 3 pi, pi sur 4 عندها le cosinus positif و le sinus il est positif. ال 3 pi sur 4 عندها le cosinus il est négatif و le sinus il est positif. شفت كيفاش؟ le cosinus il est négatif, le sinus il est positif. بالنسبة ل 7 pi sur 4 ل 5 pi sur 4 هاي 5 pi sur 4 عندها le cosinus il est le sinus il est négatif et le cosinus il est aussi négatif. Donc هنا قدامكم. و 7 pi sur 4 عندها le cosinus il est positif هاو هنا. Par contre le sinus il est négatif. هاي هنا. D'accord. دونك هذه الأك هذه بك. من بعد أك راسين دو دو تضرب في الراسين دو دو تولي لك هنا راسين دو دو فوا راسين دو دو صافي دو. دو ديفيزي بار دو تخرج لك ان. نفس الشيء هنا تخرج لك ان. هنا تخرج لك موان ان. راسين دو دو فوا راسين دو دو elle est égale à 2 ديفيزي بار دو elle est égale à موان ان. نفس الشيء هنا بلس ان موان ان موان ان بلس ان موان ان. بعد واش قال لك دونك on veut déterminer le AK racine de 2 en fonction de I de 2K. Ou le BK racine de 2 en fonction de I de 2K plus 1. Ça veut dire les bits pairs, les bits impairs et les bits pairs. Donc هنا directement تقدر تلاحظ باللي le AK racine de 2 il est égal à 1 moins 2 fois I de 2K. راك تشوف هذا تضربه في 2 تسبق له الناقص وتزيد له 1. شوف لاحظ مثلا 1 ناقص 0 في 1 ناقص 2 في الصفر. هذا 1 ناقص 2 في الصفر يعطيك 1. 1 ناقص 2 في الصفر ثاني بالنسبة للأمبير يعطيك 1. داكور. نفس الشيء بالنسبة للدوزيام فالور. دونك واش عندي؟ عندي 1 ناقص 2 في 1 صافي دير ناقص 1. هاي هنا 1 ناقص 2 في الصفر 1. 1 ناقص 1 ناقص 2 في 1 ناقص 1. 1 ناقص 2 في 1 ناقص 1. 1 ناقص 2 في 0 1. 1 ناقص 2 في 1 يخرج لك ناقص 1. دونك هذو هما لي دو فورمول نتاع الأك راسين دو 2 والبيك راسين. علاش هاد لي فورمول زوج؟ بور سامبليفيي لامبليمونطاسيون نتاع لو مودولاتور QPSK. هذا مكان. يعني هنا on n'a pas besoin de calculer le pi sur 4 ou racine ou le cosinus ou le sinus. Directement عندي la relation entre le AK racine de 2 et le bit pair et le BK racine de 2 et le bit impair. Donc هنا نحسب directement هاد la quantité 1 moins 2 1 moins 2 fois I de 2K ou 1 moins 2 fois I de 2K plus 1. Ça veut dire ندير l'aiguillage les bits pairs les bits impairs. يجيك bit pair تضربه في 2 تسبق له الناقص تزيد له 1. البيت امبير نفس الشيء تضربه في 2 تسبق له الناقص وتزيد له 1. هكذا راح تلقى AK racine de 2 BK racine de 2. ومن بعد il nous demande le calcul تاع le signal modulé. Le signal modulé يا جماعة 1 de t il est égal à A de t cosinus oméga 0 t plus phi 0 moins B de t sinus oméga 0 t plus phi 0. Avec bien sûr le A de t il est égal à la somme sur K AKJ de t moins KT. Ou le B de t il est égal à la somme sur K, BK, G de t moins KT.
هكذاك يا جماعة. دونك جو رومبلاس AK سي 1 sur racine de 2 1 sur لأنه هنا راني لقيت AK racine de 2 ها هي AK racine de 2 ça veut dire le AK il est égal à 1 sur racine de 2 مضروب في لا كونتيتي هذه. نفس الشيء بالنسبة لو BK دونك سي 1 sur racine de 2 مضروب في لا كونتيتي هذه. داكور يا جماعة. دونك 1 sur racine de 2 la somme sur K هنا جو رومبلاس 1 moins I moins 2 fois I de 2K جي دو تي موان كاتي توجور. هنا ما كاينش بيكا يا جماعة، هنا ما كاينش هاد لو تيرم هذا بيكا. سنعاود نكوبي هذه فوالا هكذا 1 sur racine de 2 la somme sur K 1 moins 2 I de 2K plus 1 J de T bien sûr moins KT. Le filtre de mise en forme يا جماعة il est présent dans les deux branches نتاع le modulateur. D'accord. Donc le M de T il est égal à quoi? A, bien sûr, j'ai oublié le A. هنا كاين un A. A تاع le signal modulé. L'amplitude يا جماعة. D'accord. Donc هاو هنا le A. اسمح لي تشوف. Voilà. هنا M de T il est égal à A sur racine de 2. ها هي ال A هذا. هنا اسمه هذا تضربه في الA وهذا نفس الشيء في الA. Donc la somme sur K 1 moins 2 I de 2K J de T moins KT. Cosinus oméga 0 T plus phi 0 ناقص la somme نتاع 1 moins 2 fois I de 2K plus 1 J de T moins KT mais cette fois-ci par la porteuse sinus oméga 0 T plus phi 0. Donc le signal modulé ها هو هذا signal modulé complet وهذا le signal modulé sur un intervalle من 0 ل T par exemple. Donc تروح la somme. Donc M de T il est égal à A sur racine de 2, 1 moins 2 I de 2K fois J de T moins KT cosinus oméga 0 T plus phi 0 moins A sur racine de 2, 1 moins 2 fois I de 2K plus 1 J de T moins KT sinus oméga 0 T plus phi 0. On va la question, la dernière question, une demande le diagramme de la constellation. Je trouve le diagramme de la constellation ما يهمش فيه la durée نتاع البيت. D'accord. C'est le même. C'est le même pour une MDA 4. How le diagramme de la constellation. On a 4 phases. La première phase pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Le codage راه جماعة مديور بالجراي pour réduire le nombre d'erreurs, le nombre de bits erronés en cas d'erreur. D'accord. هذا هو يعطيكم الصحة. حبيت نزيد واحد لا كيستيون هكذا على لو كرونوغرام. ولو انه لو كرونوغرام دو لام دي بي 4 اون لو ريبريزونت سو ماتلاب. داكور. صح معليش نشوفوا ابوبري لو برانسيب. دونك عندي لا سويت بينير 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 3 0 1 0 3. داكور. هذه هاي لا ريبريزونطاسيون تاعها سو ماتلاب. دونك 1 4 0 1 0 0 1 0 2 1 3 0 1 0 3. داكور. دونك هنا لازمك تهز لي بيت بير وحدهم ولي بيت بليطو لي بيت امبير وحدهم ولي بيت بير وحدهم ثاني. داكور. فوالا هنا جي ريبريزونتي لي بيت امبير le premier bit, le troisième bit, le cinquième bit, le septième et ainsi de suite. La même chose ici, j'ai représenté les bits pairs, le deuxième, le quatrième, le sixième, le huitième. D'accord. Donc là, attention, le bit là c'est 1 ou 0. Alors que ici, j'ai un 1 ou un moins 1. Donc j'ai effectué une opération de codage, codage en ligne, codage NRZ. D'accord. Codage NRZ des bits impairs. Codage NRZ des bits impairs. Très bien. Donc on a un niveau logique, alors que ici, j'ai un niveau physique. La même chose concernant la partie liée au bit pair. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la multiplication de la partie heady par une porteuse en quadrature, ou la partie caractérisant les bits pairs, je vais la multiplier par une porteuse en phase. Donc, je vais la multiplier par un cosinus. D'accord? Alors que cette partie, je vais la multiplier par plutôt par un sinus
وهذه par un cosinus. Donc هذه elle va créer voilà, elle va générer la partie en quadrature وهذه elle va générer la partie en phase. Donc هاني هنا j'ai représenté les deux signaux. Donc le signal en quadrature et le signal en phase. Donc on a un A qui manque, quadrature. Donc je vais corriger tout de suite. Voilà, quadrature. Copier, je vais copier la figure. Voilà, je vais enlever cette figure. Je vais la mettre ici. Je vais réduire un petit peu la taille de la figure. Voilà, très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le signal en quadrature, le signal en phase, ça veut dire la partie en phase, la partie en quadrature. هاد les deux, هذه يا جماعة en rouge وهذه en bleu, ils caractérisent respectivement هاد les deux parties. Donc ها هي la première partie, هذه en quadrature وهذه la partie en phase. هذه la partie en quadrature وهذه la partie en phase. D'accord. هذا 1 moins 2i de 2k هذا اللي راني مثلته هنا. D'accord. هذا ou le deuxième terme il caractérise les bits impairs. هذا. D'accord. هذا ها هو هنا في الرسم. Voilà. D'accord. من بعد qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la différence entre la composante en phase et la composante en quadrature. Voilà le résultat de la modulation. Donc, contrairement à la modulation MDP2, où on a uniquement la phase, le saut de phase de 180, on a plusieurs sauts de phase. ملاحظة هنا برك الجماعة كاينة une petite erreur de frappe. Donc هاد لو بلون في الكرونوغرام دو لا موديلاسيون MDP4 في la figure 1 تاع le chronogramme de la MDP4. Donc le plan du milieu هذا donc هذه elle représente BK de T. Voilà. Alors que le troisième plan il représente le AK de T. Donc ماذا بكم تصحوا يا جماعة يعطيكم الصحة. Donc هذا c'est le BK de T alors que هذا c'est le AK de T. يعطيكم الصحة. شكرا.